Mayong dag sa tan, welcome kayo Brad. Para sa atong regular vlog Brad, shoutout ko sa tanan, viewers, followers og subscribers sa YouTube sa FB. Shoutout ko ninyo diha tanan-tanan sa di pa tabang sugod Brad. Paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad Didi Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you nang marami Brad. Una-una recap ta sa result kapon Brad, sa 2 PM nagawa 074 sa nakabalik ana. Sa tugingon nga pares back, congrats lang sa nakabalik. O pagka 5 PM manigawas 127. Nga tuwa na gipahabol 137 kung girambol. Gi plus 1 at gi minus 1 ang atong 3 gi mong 2. O pagka 9 PM nigawas 929. Nga tuwa 029 kung girambol. Puro yung taligas Brad, sayang. Ya karon matag taog mga kombinasyon of probables para karon lawa ug sana sudyon og binasunta. Atong guide karon base number, base combination. Sana sa tong base combination karon tagaan taog grasya og sudyon og para konta. Atong waiting number 103049 kung ganahan mo ni targeti og rambole. Kung ganahan mo targeti og rambole ato pagtaya ni all draw. I-all draw nato kay kundi mo gawa sa 2 PM natay chance nga mo kuan sa 5 PM o 9 PM. Atong regular all draw gyud na siya ha, all draw. Muna nga pick up lang sa ganahan yung pick upon. Screenshot. Screenshot. Pick up na ta sa tong number base og swertion ni ta karon paragunta. Ani sa tong guide pasakay. Atong guide karon natay 9 sakay to 3 og size combination to ni 9 36 targeti og rambole. Kung ganahan kang nambira pwede niya sindikiton. Kung ganahan ka sindikita sinsyat. Ani ta sa atong eskalira. May eskalira pa karon sa ganahan eskalira bitbitan ini basig mo eskalira na atong base eskalira na to 210 og 645 kana target og rumble. Ang bahaw na to ani 190. Kung ganahan mo pick up na pick up pa pick up mo. Kung ganahan mo pick up mo usana pili lang mo usa sa atong eskalira. Ano sa atong double sa ganahan og double respetar ini kung ganahan man ni double atong double karon 229 og 818 kana target og rumble. Bita kung ganahan mo na bita hanap man ang video to. Screenshot. Itong ganaan og triple. Ano yung pwede triple? Kaya basig mo siya ang triple. Pwede mo mag-all kung naami budget. Sa ganaan mo all, i-all nyo ito sa online. Itong base na to 5 og 9. Kung naami budget, pwede mag-all ha. Ito sa online. Kung ganaan mo, ito sa online ha. Pagkuhan mo. Kung gusto mo register na link sa comment section. Kung butang sa ganahan lang. Yung sa ganahan lang, way pugsanay. Way pugsanay. Sa ganahan lang ko pick up pa ninyo. Ay ito sa atong special number. Sana sa special number maka tiam taron. Atong special number 209 targeti og rambole. Kung mo sindikit man pwede mo uno, pwede mo size sa ganahan mo man nagapon kung di mo uno mo size screenshot pick up na kung ganahan mo na. Ay ta sa tong hot number oy matamay diri sa special apil to na kay arong makasawat ang hot number sa ganahan mo pick up sa hot number. Ang atong hot number 4
03 targeti o grambole. Kana bitbitan na kung ganahan kana musindikit mo uno. Kare ito mo suwat ay. Sindikit mo uno, pwede po mag-utso kung ganahan mo ana. Screenshot. Piga pa lang ninyo kung ganahan mo sa tong number ha. Piga pa lang. Bis number. Sana sa bis number maka tsamba taron. Ang atong bis number 5 6 1 targeti o grambole. Kana bitbitan na kung ganahan kana. Kung musundikit man pwede mo 0, pwede mo 9, 590, 591. O kana ra ba salamat sa paglantaw ha. Ang pangayon suporta lang. Mag-like na ta, mag-share o mag-follow. Thank you na marami brad. Padayon ta. Anit sa atong pamitsa. Katong nag-birthday. Basig sortion imong number, adlaw nimo karon. Respetare, basig mo daog kaani. Atong pamitsa nato 307 507 targeti o grambole. Kung musod sa tunga, mubalik na po siya 407. Mukatulog balik siya. Sa ganahan, bitbita. Screenshot, sa ganahan na bitbita. Pabunos. Sana sa pabunos maka tiyam-tiyam taron. Atong pabunos 357 target o grambol. Kuya ni mo buto. Kung mo sindikit man kanira 8. Nasa sindikita kung ganahan mo sa number sindikita. Screenshot. Awang ibalik og kuan tong gahapon ha. Katong atong kuan gahapon kay basin og makalimot mo. Ani bitaw. Pwede ni respetaran niya. Kung mo pair man kung mo pair man pwede mo pair ha. Kay mo na itong bahaw gabi Kung pair mo 35 36 56. Kung ganahan mo niya. Kung ganahan mo na nambira, pwede nyo na dadoon karon. Ha? Pwede dadoon nyo karon. Parisin nyo na. Gaghatag na ito na gabi pero akong i-recap ron kaya rong kuhan yun. Di mo makalimot ba? Pero kani, respeta rin ha. Kani, 356. O kana, rabag salamat sa paglantaw ha. May naot nga, padayon nga punta, win or loss, kaya naara yung adlaw nga para ato nga makadaog ta. Paki-like, paki-share, o paki-subscribe sa atong YouTube channel. Maura na yung pangayon brad. O, thank you and good luck. God bless sa tanan.